Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Change is needed in Brussels, wrote the Parliamentary Under-Secretary of State for European Union Affairs on his EU Affairs website. According to Paul Gigmont Borno, the increasingly dangerous war, migration, the weakening European economy, and farmers protesting in the streets are all problems that the Brussels leadership is not addressing, but continues its attack on Hungary. He went on to say that the dollar left continues to work to stop the European Commission from paying EU funds owed to Hungary. They're doing this because they have been bought by the pound. In exchange for the rolling dollars, they can harm Hungary and the Hungarian people, he stressed, adding that they want to take back the funds rightfully paid to Hungary, including the increased salaries of teachers and kindergarten teachers. He wrote that the European Parliament, with the powerful help of left-wing MEPs, is even taking legal action against the Commission. The notice of the action has already been published on the website of the Court of Justice of the European Union, he added. The office of Prime Minister Benjamin Netanyahu has contacted the White House to request a rescheduling of a possible meeting on Israel's Rafah operation, which the Prime Minister cancelled earlier this week. A U.S. official told this to the Times of Israel. Netanyahu's office denied giving final authorization for such a trip, but an Israeli official said reports were not incorrect and that Strategic Affairs Minister Ron Dermer and National Security Council Chairman Tzachi Hanegbi were likely to travel to Washington when the meeting is finalized. The U.S. official said the parties are working on a new date for an interministerial meeting with Dermer and Hanegbi. Israel operates facial recognition technology in the Gaza Strip. This is an expensive experimental plan to carry out mass surveillance, which involves collecting and cataloging the facial features of Palestinians without their knowledge or consent. Intelligence officials said the technology was initially used to track Israeli hostages, which since the launch of ground operations has been increasingly reliant on to track terrorists in the Strip. However, they acknowledged that the system sometimes identified innocent Gazans as wanted Hamas militants. After failing to veto the Security Council's call for an immediate ceasefire, the United States has sent a message to Israel that it does not oppose the Israeli Defense Forces' action in Rafah in southern Gaza, as Kan Public Radio reported. During a visit to Washington by Defense Minister Yoav Gallant, senior administration officials, including Defense Secretary Lloyd Austin, made it clear to him that the United States does not intend to veto such an action, but that it requires a humanitarian solution for the residents and the formulation of a targeted surgical precision plan. There are over 1 million people in the region. An operation like this, where there are so many people, there are consequences. Gallant made it clear to senior officials that Israel will eventually go into Rafah. It is the only way to eliminate Hamas, which has its last stronghold and battalions in the city. Now, Europe's security begins with the stability of Africa. Therefore, support of Kenya, which is involved in the fight against terrorism and in the care of refugees, is urgently needed, to which Hungary is also making a major contribution, as the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó said in Nairobi. According to a statement by the ministry, the minister said at a joint press conference with his Kenyan counterpart Wycliffe Musalia Mudavadi that the two countries are celebrating the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations this year, and that this relationship has always been characterized by mutual respect, the importance of which has become particularly important in the current era of wars and the growing threats of terrorism. He pointed out that the threat of terrorism casts a heavy shadow over Africa and is one of the main causes for migration, and that our country therefore values Kenya's role in the fight against terror and in the care of refugees. Russia will not negate the achievements of world culture as the West does with Russian culture, Vladimir Putin said at a meeting with cultural workers in the Tver region. The Russian president said that as far as the culture of Western countries is concerned, Russians have never tried to abolish anything as they have tried to abolish Russian culture. He also spoke about the difference between unfriendly countries and unfriendly leaders. In Russia's eyes, there are no unfriendly countries, but rather unfriendly elites. There are many good things in European culture, but there are also many problems in the life of those countries, as Putin said, adding that Russia has a unique opportunity to see what is happening in Western countries and post-industrial society and to react in time. Well then, China strongly condemns the terrorist attack in Pakistan that claimed Chinese lives and calls on Pakistan to investigate the incident thoroughly as soon as possible, the Chinese Foreign Ministry spokesman said. She said that on March the 26th at around 1 p.m. local time, 5 Chinese and 1 Pakistani citizen were killed in a terrorist attack on a convoy of a Chinese company working on the Dasu hydropower project in Khyber Pakhtunkhwa province. We express our deepest condolences to the bereaved families
the spokesman said, adding that China calls on Pakistan to apprehend the perpetrators and bring them to justice. At the same time, we urge Pakistan to take effective measures to ensure the safety and security of Chinese citizens, projects, and institutions in Pakistan, he said. And finally, for the weather, variable cloudy sunny weather is expected over the weekend. By Sunday, it will be cloudy but warm. The typical average temperatures will be around 6 to 13 degrees Celsius in the morning and 21 to 25 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. In Brüssel muss sich etwas ändern, schrieb der parlamentarische Staatssekretär für EU-Angelegenheiten auf seiner Website zu EU-Angelegenheiten. Laut Paul Zsigmond Borner sind der immer gefährlicher werdende Krieg, die Migration, die schwächelnde europäische Wirtschaft und die Bauernproteste auf den Straßen alles Probleme, die die Brüsseler Führung nicht anspricht, sondern ihren Angriff auf Ungarn fortsetzt. Er fuhr fort, dass die Dollarlinke weiterhin daran arbeitet, die Europäische Kommission daran zu hindern, Ungarn geschuldete EU-Gelder auszuzahlen. Sie tun dies, weil sie durch das Pfund gekauft werden. Im Gegenzug für die rollenden Dollars können sie Ungarn und dem ungarischen Volk schaden, betonte er und fügte hinzu, dass sie die Gelder, die Ungarn rechtmäßig gezahlt werden, einschließlich der erhöhten Gehälter von Lehrern und Kindergärtnerinnen, zurückfordern wollen. Er schrieb, dass das Europäische Parlament mit der tatkräftigen Hilfe der linken Abgeordneten sogar rechtliche Schritte gegen die Kommission einleitet. Die Klageankündigung sei bereits auf der Website des Gerichtshofes der Europäischen Union veröffentlicht worden, fügte er hinzu. Das Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu hat sich mit dem Weißen Haus in Verbindung gesetzt, um ein mögliches Treffen zur israelischen Rafah-Operation zu verschieben, das der Premierminister Anfang der Woche abgesagt hatte, so ein US-Beamter gegenüber der Times of Israel. Netanyahus Büro dementierte, eine endgültige Genehmigung für eine solche Reise zu erteilen, aber ein israelischer Beamter sagte, die Berichte seien nicht falsch und es sei wahrscheinlich, dass der Minister für strategische Angelegenheiten Ron Dermer und der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates Tzachi Hanegbi nach Washington reisen würden, wenn das Treffen zustande kommt. Der US-Beamte sagte, die Parteien arbeiteten an einem neuen Termin für ein interministerielles Treffen mit Dermer und Hanegbi. Israel setzt sich im Gazastreifen Gesichtserkennungstechnologie ein. Dabei handelt es sich um einen teuren, experimentellen Plan zur Massenüberwachung, bei dem die Gesichtszüge von Palästinensern ohne deren Wissen oder Zustimmung erfasst und katalogisiert werden. Nach Angaben von Geheimdienstmitarbeitern wurde die Technologie zunächst zur Verfolgung israelischer Geiseln eingesetzt. Seit Beginn der Bodenoperationen wird sie zunehmend auch zur Verfolgung von Terroristen im Gazastreifen verwendet. Sie räumten jedoch ein, dass das System manchmal unschuldige Bürger des Gazastreifens als gesuchte Hamas-Kämpfer identifizierte. Nachdem es den Vereinigten Staaten nicht gelungen ist, ihr Veto gegen die Forderung des Sicherheitsrates nach einem sofortigen Waffenstillstand einzulegen, haben sie Israel die Botschaft übermittelt, dass sie sich der Aktion der israelischen Verteidigungskräfte in Rafah im südlichen Gazastreifen nicht widersetzen, berichtet Khan Public Radio. Während eines Besuches von Verteidigungsminister Yoav Gallant in Washington machten ihm hochrangige Regierungsvertreter, darunter auch Verteidigungsminister Lloyd Austin, deutlich, dass die Vereinigten Staaten nicht die Absicht haben, ein Veto gegen eine solche Aktion einzulegen, dass sie aber eine humanitäre Lösung für die Bewohner und die Ausarbeitung eines gezielten chirurgischen Präzisionsplanes voraussetzen. In der Region leben über 1 Million Menschen. Eine Operation wie diese, wenn es so viele Menschen sind, das hat Konsequenzen. Gallant macht der hochrangigen Beamten klar, dass Israel letztendlich in Rafah einmarschieren wird. Es ist der einzige Weg, die Hamas zu eliminieren, die ihre letzte Hochburg und Bataillone in der Stadt hat. Die Sicherheit Europas beginnt mit der Stabilität Afrikas und deshalb ist die Unterstützung Kenias, das sich im Kampf gegen den Terrorismus und bei der Betreuung von Flüchtlingen engagiert, dringend notwendig, wozu auch Ungarn einen großen Beitrag leistet, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó in Nairobi. Laut einer Erklärung des Ministeriums sagte der Minister auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem kenianischen Amtskollegen Wycliffe Musalia Mudavadi,
dass die beiden Länder in diesem Jahr den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen feiern und dass diese Beziehung immer von gegenseitigem Respekt geprägt war, dessen Bedeutung in der gegenwärtigen Zeit der Kriege und der wachsenden Bedrohung durch den Terrorismus besonders wichtig geworden ist. Er wies darauf hin, dass die Bedrohung durch den Terrorismus einen schweren Schatten auf Afrika wirft und eine der Hauptursachen für die Migration ist und dass unser Land daher die Rolle Kenias im Kampf gegen den Terror und bei der Betreuung von Flüchtlingen schätzt. Russland wird die Errungenschaften der Weltkultur nicht negieren, wie es der Westen mit der russischen Kultur tut, sagte Wladimir Putin bei einem Treffen mit Kulturschaffenden in der Region Tver. Der russische Präsident sagte, dass die Russen, was die Kultur der westlichen Länder betrifft, nie versucht haben, etwas abzuschaffen, so wie sie versucht haben, die russische Kultur abzuschaffen. Er sprach auch über den Unterschied zwischen unfreundlichen Ländern und unfreundlichen Führern. In den Augen Russlands gibt es keine unfreundlichen Länder, sondern eher unfreundliche Eliten. Es gebe viele gute Dinge in der europäischen Kultur, aber auch viele Probleme im Leben dieser Länder, sagte Putin und fügte hinzu, dass Russland die einmalige Gelegenheit habe zu sehen, was in den westlichen Ländern und der postindustriellen Gesellschaft geschehe und rechtzeitig zu reagieren. China verurteilt den Terroranschlag in Pakistan, bei dem Chinesen ums Leben kamen, aufs Schärfste und fordert Pakistan auf, den Vorfall so schnell wie möglich gründlich zu untersuchen, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Sie sagte, dass am 26. März gegen 13 Uhr Ortszeit 5 Chinesen und ein pakistanischer Staatsbürger bei einem Terroranschlag auf einen Konvoi eines chinesischen Unternehmens, das am Dassu-Wasserkraftwerk in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa arbeitet, getötet wurden. Wir sprechen den Hinterbliebenen unser tiefstes Beileid aus, sagte der Sprecher und fügte hinzu, China fordere Pakistan auf, die Täter zu fassen und vor Gericht zu stellen. Gleichzeitig fordern wir Pakistan auf, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit chinesischer Bürger, Projekte und Institutionen in Pakistan zu gewährleisten, so der Sprecher. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende wird wechselhaftes, wolkig sonniges Wetter erwartet. Am Sonntag wird es bewölkt, aber warm. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen bei 6 bis 13 Grad am Morgen und zwischen 21 und 25 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Le secrétaire d'État hongrois du ministère des Affaires européennes a écrit dans un billet sur les réseaux sociaux qu'un changement était nécessaire à Bruxelles. Selon Pál Zsigmond Borna, la guerre est de plus en plus dangereuse, l'immigration, l'affaiblissement de l'économie européenne et les agriculteurs qui manifestent dans les rues sont autant des problèmes graves. Cependant, les dirigeants de Bruxelles ne s'y attaquent pas et continuent de s'en prendre à la Hongrie. Il a ajouté que la gauche du dollar continuait d'ouvrir pour empêcher la Commission européenne de verser les subventions européennes dues à la Hongrie. Ils le font parce qu'ils ont été achetés en échange de financements mirobolants en dollars. Ils peuvent nuire à la Hongrie et à ses citoyens, a-t-il souligné, ajoutant que ces personnes voulaient reprendre les fonds légitimement versés à la Hongrie, y compris ceux utilisés pour l'augmentation des salaires des enseignants. Selon lui, le Parlement européen, avec le soutien important des députés de gauche, est prêt à intenter une action en justice contre la Commission. Une notification de cette action a déjà été publiée sur le site web de la Cour de justice de l'Union européenne, a-t-il ajouté. Selon le Times of Israel qui cite un responsable américain, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu aurait contacté la Maison-Blanche pour fixer une nouvelle date pour la réunion sur l'opération Rafah d'Israël que le Premier ministre israélien avait annulée en début de semaine. Le bureau de M. Netanyahu a nié avoir donné l'autorisation finale pour un tel voyage, mais un fonctionnaire israélien a indiqué que ces informations n'étaient pas fausses et que le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer ainsi que le président du Conseil de sécurité nationale Tariq Hanegbi sont susceptibles de se rendre à Washington dès que la date de la réunion aurait été fixée. Le responsable américain a précisé que les partis travaillent sur une nouvelle date pour une réunion interministérielle avec M. Dermer et Hanegbi.
Israël utilise une technologie de reconnaissance faciale dans la bande de Gaza. Il s'agit d'un projet expérimental et coûteux permettant d'exercer une surveillance de masse qui consiste à collecter et à cataloguer les traits faciaux des Palestiniens à leur insu et sans leur consentement. Les responsables des services de renseignement ont déclaré que cette technologie était initialement employée pour suivre les otages israéliens et que depuis le lancement des opérations terrestres, elle était de plus en plus utilisée pour suivre les terroristes dans la bande de Gaza. Ils ont toutefois reconnu que le système identifiait parfois des habitants innocents de Gaza comme étant des militants recherchés du Hamas. Selon la radio Publicain, après avoir échoué à mettre leur veto à l'appel du Conseil de sécurité en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, les États-Unis ont fait savoir à Israël qu'ils n'étaient pas contre une action des forces de défense israéliennes à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Lors de visite à Washington d'un ministre de la Défense Yoav Gallant, des hauts responsables de l'administration américaine, dont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, lui ont clairement fait savoir que les États-Unis n'avaient pas l'intention de mettre leur veto à une telle action, mais qu'elle devrait inclure une solution humanitaire pour les habitants et l'élaboration d'un plan ciblé de précision chirurgicale. Plus d'1 million de personnes vivent dans la région. Une opération de ce type, quand il y a autant d'habitants, entraîne forcément des conséquences. M. Gallant a clairement fait comprendre aux autres fonctionnaires qu'Israël finira par entrer dans Rafah. C'est le seul moyen d'éliminer le Hamas, qui a son dernier bastion et ses bataillons dans la ville. Le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques et étrangères, Péter Szijjártó, a souligné à Nairobi que la sécurité de l'Europe passait par la stabilité de l'Afrique. C'est pourquoi il est urgent de soutenir le Kenya, qui participe à la lutte contre le terrorisme et la prise en charge des réfugiés. Il a poursuivi en indiquant que la Hongrie apporte également une contribution majeure. Selon un communiqué du ministère, le ministre a expliqué lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue kenyan, Wycliffe Musalia à Abu Dhabi, que les deux pays célébraient cette année le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et que ces relations avaient toujours été caractérisées par le respect mutuel, dont l'importance est devenue primordiale dans cette période de guerre et de menaces croissantes du terrorisme. Il a souligné que la menace du terrorisme jette une ombre lourde sur l'Afrique et c'est une des principales causes des migrations. C'est la raison pour laquelle la Hongrie apprécie le rôle du Kenya dans la lutte contre la terreur et dans la prise en charge des réfugiés, a-t-il conclu. Vladimir Poutine a déclaré lors d'une réunion avec des professionnels de la culture dans la région de Tver que la Russie ne renierait pas les acquis de la culture mondiale comme l'Occident le faisait avec la culture russe. Le président russe a précisé qu'en ce qui concerne la culture des pays occidentaux, les Russes n'ont jamais essayé d'abolir quoi que ce soit, comme dans ces dernières ont essayé de supprimer la culture russe. Il a également parlé de la différence entre les pays inamicaux et les dirigeants inamicaux. Aux yeux de la Russie, il n'y a pas de pays inamicaux, mais plutôt des élites inamicales. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la culture européenne, mais il y a également de nombreux problèmes dans le quotidien de ces pays, a dit M. Poutine, ajoutant que la Russie a une occasion unique de voir ce qui se passe dans les pays occidentaux et dans la société post-industrielle et d'y réagir à temps. Selon une déclaration du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la Chine condamne fermement l'attaque terroriste au Pakistan qui a coûté la vie des Chinois et demande au Pakistan de mener une enquête approfondie sur l'incident dans les plus brefs délais. En effet, le 26 mars, vers 13 heures, l'heure locale, 5 Chinois et un Pakistanais ont été tués lors d'une attaque terroriste contre un convoi d'une entreprise chinoise travaillant sur le projet hydroélectrique de Dasu, la province de Khyber Pakhtunkhwa. Nous exprimons nos profondes condoléances aux familles endeuillées, a indiqué le porte-parole, ajoutant que la Chine a invité le Pakistan à arrêter les acteurs de cet attentat pour les traduire en justice. En le même temps, nous demandons au Pakistan de prendre des mesures efficaces pour assumer la sécurité des citoyens, des projets et des institutions chinois au Pakistan, a ajouté la porte-parole.
Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, les périodes nuageuses alternant avec des périodes ensoleillées. Dimanche, le ciel restera couvert, mais il fera doux. Les températures moyennes évolueront entre 6 et 13 degrés le matin, entre 21 et 25 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Es necesario un cambio en Bruselas, escribió el subsecretario de Estado parlamentario para el Ministerio de Asuntos de la Unión Europea en su página comunitaria. Según Pál Zsigmond Borno, la guerra cada vez más peligrosa, la migración, el debilitamiento de la economía europea y los campesinos que protestan en las calles son problemas graves. Sin embargo, los dirigentes de Bruselas no los abordan, sino que siguen atacando a Hungría. Zsigmond Borno añadió que la izquierda del dólar sigue trabajando para impedir que la Comisión Europea pague los fondos de la UE avalúados a Hungría. Lo hacen porque han sido comprados por la libra. A cambio de los dólares rodantes pueden perjudicar a Hungría y al pueblo húngaro, subrayó, añadiendo que quieren recuperar los fondos pagados legítimamente a Hungría, incluido el aumento de los salarios de profesores y maestros de guardería. Escribió que el Parlamento Europeo, con la poderosa ayuda de los eurodiputados de izquierdas, está incluso emprendiendo acciones legales contra la Comisión. El anuncio de la acción ya se ha publicado en el sitio web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, comentó. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar la reprogramación de una posible reunión sobre la operación de Rafah en Israel que el primer ministro canceló a principios de esta semana, según informó un funcionario estadounidense a The Times of Israel. La oficina de Netanyahu negó haber dado la autorización final para dicho viaje, pero un funcionario israelí dijo que los informes no eran incorrectos y que era probable que el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, y el presidente del Consejo de Seguridad Nacional, Tzachi Hanegbi, viajarán a Washington cuando se concretará la reunión. El funcionario estadounidense dijo que las partes están trabajando de una nueva fecha para una reunión interministerial con la participación de Dermer y Hanegbi. Israel utiliza tecnología de reconocimiento facial en la Franja de Gaza. Se trata de un costoso plan experimental de vigilancia masiva que consiste en recoger y catalogar los rasgos faciales de los palestinos sin su conocimiento ni consentimiento. Funcionarios de inteligencia dijeron que la tecnología se utilizó inicialmente para rastrear a rehenes israelíes y que desde el lanzamiento de las operaciones terrestres se ha recurrido cada vez más a ella para rastrear a terroristas en la franja. Sin embargo, reconocieron que el sistema a veces identificaba a gazatíes inocentes como militantes buscados de Hamas. Tras no vetar el llamamiento del Consejo de Seguridad a un alto el fuego inmediato, los Estados Unidos han enviado a Israel el mensaje de que no se opone a la acción de las fuerzas de defensa de Israel en Rafah, en el sur de Gaza, informó The Cam Public Radio. Durante una visita a Washington del ministro de Defensa Yoav Gallant, altos funcionarios de la administración, entre ellos el secretario de Defensa Lloyd Austin, le dejaron claro que los Estados Unidos no tienen intención de vetar dicha acción, pero que requiere una solución humanitaria para los residentes y la formulación de un plan de precisión quirúrgica específica. A más de 1 millón de personas en la región, una operación como esta, cuando hay tanta gente, tiene consecuencias. Gallant dejó claro a los altos cargos que Israel acabará entrando en Rafah. Es la única forma de eliminar a Hamas, que tiene su último bastión y batallones en la ciudad.
La seguridad de Europa empieza por la estabilidad de África, por lo que es preciso apoyar a Kenia implicada en la lucha contra el terrorismo y en la atención a los refugiados, a lo que Hungría también contribuye de forma importante, declaró en Nairobi el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Szijjártó. Según un comunicado del ministerio, el ministro subrayó en una rueda de prensa conjunta con su homólogo keniano Wycliffe Musalia Mudavadi que los dos países celebran este año el 60º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y que esta relación siempre se ha caracterizado por el respeto mutuo, cuya importancia ha cobrado especial relevancia en la actual época de guerras y la creciente amenaza del terrorismo. Señaló que la amenaza del terrorismo proyecta una pesada sombra sobre África y es una de las principales causas de la migración, por lo que nuestro país valora el papel de Kenia en una lucha contra el terror y en la atención a los refugiados. Rusia no negará los logros de la cultura mundial como hace Occidente con la cultura rusa, declaró Vladimir Putin en una reunión con trabajadores de la cultura en la región de Tver. El presidente ruso afirmó que en lo que respecta a la cultura de los países occidentales, los rusos nunca han intentado abolir nada como ellos han intentado abolir la cultura rusa. También habló de la diferencia entre países poco amistosos y líderes poco amistosos. A ojos de Rusia no hay países inamistosos, sino élites inamistosos. Hay muchas cosas buenas en la cultura europea, pero también hay muchos problemas en la vida de estos países, dijo Putin, añadiendo que Rusia tiene una oportunidad única de ver lo que ocurre en los países occidentales y en la sociedad postindustrial y reaccionar a tiempo. China condena enérgicamente el atentado terrorista en Pakistán que se cobró vidas chinas y pide a Pakistán que investigue a fondo el incidente lo antes posible, declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Dijo que el 26 de marzo, hacia las 13 horas local, 5 ciudadanos chinos y un pakistaní murieron en un atentado terrorista contra un convoy de una empresa china que trabajaba en el proyecto hidroeléctrico de Dasu en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Expresamos nuestras profundas condolencias a las afligidas familias, declaró el portavoz, añadiendo que China pide a Pakistán que detenga a los autores y los lleve ante la justicia. Al mismo tiempo, instamos a Pakistán a tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, proyectos e instituciones chinas en Pakistán, dijo. Finalmente, por el tiempo, durante el fin de semana se espera un tiempo variable entre nuboso y soleado. El domingo estará nublado pero cálido. La temperatura media típica rondará los 6 y 13 grados por la mañana, los 21 y 25 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。今日，匈牙利欧盟事务部副部长兼负责议会关系的国务秘书基格蒙巴尔纳巴尔，在其官方网站上发表文章，其中写道：欧盟需要改变。他表示，日趋危险的战争、移民问题的加剧。欧洲经济的疲软以及农民的街头抗议均是欧盟领导层未能妥善解决的问题，但他们不是着力解决问题，却反而持续攻击匈牙利。他还表示，美元主义不断阻挠欧盟委员会向匈牙利拨付欧盟所欠款项。他们之所以这样做，是因为被金钱收买了。他们可以为了金钱而伤害匈牙利和匈牙利人民。他强调道。并不总说这些人还企图收回以合法支付给匈牙利的资金，其中包括对教师和幼儿园教师的加薪部分。他还写道，在作为欧洲议员的大力帮助下，欧洲议会甚至起诉欧盟委员会。该诉讼的通知已在欧盟法院官方网站上发布。
一位美国官员向以色列时报透露，在以色列总理本雅明内塔尼亚胡在本周早些时候取消可能与以色列拉法行动有关的会晤后，总理办公室已联系白宫，经就重新安排该会晤。对此，内塔尼亚胡办公室否认已最终授权该行程，但有以色列官员表示，这些报道是正确的，而且在会晤交定后，战略事务部长罗安德摩尔和国家安全委员会主席查西汉内戈比可能前往华盛顿。上述美国官员表示，目前各方正在决定与德摩尔和哈根内比举行部委间会议的新日期。以色列正在加沙地带使用面部识别技术进行大规模监控，这一昂贵的实验性计划在巴勒斯坦人不知情界外征的他们同意的情况下，悄然收集并编目他们的面部特征。警方官员表示，该技术最初用于追踪以色列人质，但自从地面行动开始以来，越来越频繁地被用于追踪加沙地带的恐怖分子。然而，他们承认该行动有时会将无辜的加沙居民误认为是被通缉的哈马斯激进分子。据以色列公共广播公司报道，在未能否决联合国安理会要求立即停火的呼吁后，美国已向以色列转达了一个信息，即美国不反对以色列国防军在加沙南部的拉法开展行动。在以色列国防部长约阿夫·加兰特访问华盛顿期间，包括美国国防部长老艾的奥斯汀在内的美国政府高级官员向他明确表示，美国不会阻止以色列的行动，但美国要求以色列为拉法居民提供人道主义解决办法，并制定外科手术般精确的针对性计划。拉法有100多万人口，在有这么多人口的情况下开展这样的行动，必定会带来一些后果。但加兰特还是向美国高级官员明确表示，以色列最终将进入拉法，因为这是剿灭哈马斯的唯一方式，后者仅存的据点和力量集中于拉法。近日，匈牙利外交与对外经济部长西亚尔多贝特在肯尼亚内罗毕表示，非洲的稳定是欧洲安全的基础，因此迫切需要对参与反攻和难民救助的肯尼亚提供支持。匈牙利也在其中做出重大贡献。据该部门声明，在与肯尼亚外交部长维克里夫·穆萨里亚·穆达瓦地举行的联合新闻发布会上，西亚尔多部长表示，今年是两国建交60周年，两国自建交以来一直保持相互尊重，这在当今战争频发、恐怖主义威胁日益严重的局势中显得尤为重要。他指出，恐怖主义威胁给非洲蒙上了厚重的阴影，也是导致移民危机的主要原因之一。因此，我国高度重视肯尼亚在反攻和难民救治方面的作用。近日，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在赫维尔地区与文化工作者会面时表示，俄罗斯不会像西方否定俄罗斯文化那样否定世界文化的成就。普京表示，基于西方国家的文化而言，俄罗斯人总为他像他们试图取消俄罗斯文化一样来试图取消任何东西。他还谈到了不友好国家和不友好领导人之间的区别。他认为，在俄罗斯看来，没有不友好的国家，只是在某些国家中有不友好的精英。他表示，欧洲文化有很多美好的元素，但这些国家的生活中也存在的诸多问题，并补充说，俄罗斯有难得的机会来观察西方国家和后工业社会所发生的事情，并及时做出回应。中国外交部发言人表示，中国强烈谴责巴基斯坦发生的造成中方人员遇难的恐怖袭击，要求巴方尽快彻查事件真相。该发言人指出，巴基斯坦当地时间3月26日下午1时许，中方企业承建的开普商大苏水电站项目车辆遭有恐怖袭击，造成5名中方人员、1名巴方人员遇难。
我们对遇难者家属表示深切哀悼。该发言人说道，并补充说，中方要求巴方全力缉拿凶手，并绳之以法。同时，我们敦促巴方采取切实有效措施，保护在巴中国公民离狗和项目安全。那天气呢？周末将为多云和晴朗交替的天气，周日将多云且温暖，上午的平均气温为6到13度，下午为21到25度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. יש צורך בשינוי בבריסל, כתב מזכיר המדינה הפרלמנטרי של המשרד לענייני האיחוד האירופי ברשתות החברתיות. לפי הפוסט של פעל ז'יגמונד בורנה, המלחמה מסוכנת יותר ויותר, יש הגירה, היחלשות הכלכלה האירופית, חקלאים מפגינים ברחובות, ההנהגה בבריסל אינה מתמודדת עם הבעיות החמורות הללו, אלא ממשיכה במתקפתה על הונגריה. הוא המשיך ואמר כי הדולר השמאלי עדיין פועל למנוע מהנציבות האירופית לשלם כספים מהאיחוד האירופי להונגריה. הם עושים את זה כי קנו אותם. בתמורה לדולרים מתגלגלים, הם יכולים לגרום לנזק להונגריה ולעם ההונגרי. הדגיש והוסיף כי הם רוצים לקחת בחזרה את הכספים ששולמו בצדק למדינה שלנו, לרבות העלאת שכר המורים והגננות. כפי שכתב, בשיתוף פעולה יעיל של חברי הפרלמנט האירופי של השמאל, הפרלמנט האירופי אף פותח בתביעה נגד הנציבות מסיבה זו. ההודעה על פתיחת התביעה כבר הופיעה באתר בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי, הוא הוסיף. לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו פנתה לבית הלבן וביקשה לקבוע מחדש פגישה אפשרית הקשורה למבצע הישראלי ברפיח, אותה ביטל ראש הממשלה בתחילת השבוע, כך אמר גורם אמריקאי ליומון הישראלי The Times of Israel. לשכת נתניהו אמנם הכחישה את מתן האישור הסופי למסע שכזה, אך גורם רשמי ישראלי אמר כי הדיווחים לא שקריים, וכי השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר ויושב ראש המועצה לביטחון לאומי צחי הנגבי עשויים לנסוע לוושינגטון עם קביעת הפגישה. הגורם האמריקני אמר כי הצדדים עובדים על מועד חדש לפגישה בין משרדית שתתקיים בהשתתפות דרמר והנגבי. ישראל מפעילה טכנולוגיות זיהוי פנים ברצועת עזה. מדובר בתוכנית ניסיונית יקרה לביצוע מעקב המוני, הכוללת איסוף וקטלוג של תווי הפנים של פלסטינים ללא ידיעתם או הסכמתם. גורמי מודיעין אמרו כי הטכנולוגיה שימשה בתחילה למעקב אחרי בני ערובה ישראלים, ושהיא מסתמכת יותר ויותר על מעקב אחר טרוריסטים באזור מאז החלו הפעולות הקרקעיות. יחד עם זאת הם הודו כי המערכת זיהתה לעתים גם עזתים חפים מפשע כלוחמי חמאס. לאחר שלא הטילה וטו על הקריאה של מועצת הביטחון להפסקת אש מיידית, ארצות הברית אמרה לישראל כי היא אינה מתנגדת לפעולת צבא ההגנה לישראל ברפיח, דרום עזה, כך דיווח הרדיו הציבורי כאן. במהלך ביקורו של שר ההגנה יואב גלנט בוושינגטון, פקידי ממשלה בכירים, בהם שר ההגנה לויד אוסטין, הבהירו לו כי לארצות הברית אין כוונה להטיל וטו על פעולה כזו, אלא שיש למצוא פתרון הומניטרי לתושבים, ויש לגבש תוכנית עם דיוק כירורגי ממוקד. יותר מ1,000,000 אנשים חיים באזור. פעולה כזו, כשכל כך הרבה אנשים נמצאים שם, יש השלכות. גלנט הבהיר לבכירים שישראל תיכנס בסופו של דבר לרפיח, זו הרי הדרך היחידה לחסל את חמאס, שהמעוז והגדודים האחרונים שלו עדיין בעיר. ביטחונה של אירופה מתחיל ביציבות באפריקה, לכן יש צורך עצום לתמיכה של קניה המעורבת במאבק בטרור ובמתן עזרה לפליטים. אמר שגם הונגריה תורמת לו רבות, אמר שר החוץ והמסחר פטל סיאטו בניירובי. על פי הודעת המשרד, השר הדגיש במסיבת עיתונאים משותפת עם מקבילו הקנייתי וייקלף מוסלי מודוואדי, כי שתי המדינות חוגגות השנה 60 שנה לחילול היחסים הדיפלומטיים, וכי מערכת יחסים זו מתאפיינת בכבוד הדדי, שחשיבותו זכתה להערכה במיוחד כיום, בעידן המלחמות והאיום הגובר של הטרור. הוא ציין כי איום הטרור מטיל צל כבד על אפריקה, והוא אחד הגורמים העיקריים להגירה, לכן ארצנו מעריכה מאוד את תפקידה של קניה במאבק בטרור ובדאגה לפליטים.
רוסיה לא רוצה לבטל את הישגי התרבות העולמית, כפי שעושים אנשי המערב עם התרבות הרוסית, הצהיר ולדימיר פוטין בפגישה עם עובדי תרבות באזור טבר. הנשיא הרוסי הצהיר כי בכל הנוגע לתרבות של מדינות מערביות, הרוסים מעולם לא ניסו בשום אופן למחוק אותה, כמו שהמערב עשה לתרבות הרוסית. ראש המדינה נגע גם בהבדל בין מדינות לא ידידותיות למנהיגים לא ידידותיים. בענייני רוסיה אין מדינות לא ידידותיות, אלא רק אליטות לא ידידותיות. יש הרבה דברים טובים בתרבות האירופית, אבל יש גם הרבה בעיות בחיי המדינות האלה. הוא הוסיף שלרוסיה יש הזדמנות ייחודית לראות מה קורה במדינות המערב ובחברה פוסט-תעשייתית ולהגיב לה בזמן. סין מגנה בחריפות את מתקפת הטרור בפקיסטן שגבתה גם קורבנות סינים ומבקשת מפקיסטן לחקור לעומק את האירוע בהקדם האפשרי, אמר דובר משרד החוץ הסיני. לפי דבריו, ב-26 במרץ, בסביבות השעה 1 בצהריים לפי שעון מקומי, נהרגו 5 סינים ואזרח פקיסטני אחד בהתקפת טרור על שיירה של חברה סינית שעבדה על פרויקט כוח הידרו של דאסו במחוז חיבר פחטונקאווה. אנחנו מביעים את תנחומינו העמוקים למשפחות השכולות, אמר הדובר, והוסיף כי סין דוחקת בפקיסטן לתפוס את העבריינים ולהעמידם לדין. במקביל, אנו מבקשים מפקיסטן לנקוט באמצעים יעילים כדי להבטיח את הבטיחות והביטחון של האזרחים, פרויקטים ומוסדות סינים בפקיסטן. ולמזג האוויר, צפוי לנו מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר במהלך סוף השבוע. ביום ראשון יהיה מעונן אך חם. הטמפרטורה תהיינה בין 6 ל-13 מעלות בבוקר ובין 21 ל-25 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או broerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.